भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मनशाच्या निंदेक भिया नाकात, तांच्या दुशणाक लागून घाबर नाकात. आयजाया 51:7. इसाया प्रवाद पुस्तकान 22:51 आमकां सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार अशें म्हणटा. नितीची वळख आसल्यानू म्हजी शिकोण काळजांत धरिल्ल्यानू म्हजे आयकून घेया. मनशाच्या निंदेक भिया नाकात, तांच्या दुशणाक लागून घाबर नाकात. आयसाया 51:7 सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा. नितीची वळख आसल्यानू नितीची वळख आसल्यानू नितीची वळख आसल्यानू नितीची वळख आसल्यानू म्हजी शिकोण काळजांत धरलेल्यानू 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 म्हजे आयकून घेया. 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 मनशाच्या निंदेक मनशाच्या निंदेक मनशाच्या निंदेक मनशाच्या निंदेक भिया नाकात. भिये नाकात. भिया नाकात. भिये नाकात. तांच्या दूषणाक लागून तांच्या दूषणाक लागून तांच्या दूषणाक लागून तांच्या दूषणाक घाबर नाकात. घाबर नाकात. घाबर नाकात. घाबर नाकात. घाबर नाकात. घाबर नाकात. उतार आमकां परतून म्हणटा आयसाया चॅप्टर 54:4. आयसाया चॅप्टर 54:4 परतून म्हणटा. सगळे म्हज्या फाटल्यान वाचा. भिया नाका. भिये नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. तूं लजेक सांपडची नाय. भिया नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. भिये नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. सकाळीच्या भासवणेचे उतार वाचा. कित्याक म्हळ्यार भासवणे वयर पातयोंक जाय. देवान भासयला ते तो करता. फोट भरूंक देव कांय मनीस न्हय. आयसाया 54:4 आमकां अशें म्हणटा. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. भिया नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. भिये नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. भिया नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. भिये नाका. तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जाय नाका. 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 कित्याक कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं अपमान भोगची नाय. तूं अपमान भोगची नाय. तूं अपमान भोगची नाय. अधीर जाय नाका. कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. अधीर जाय नाका. कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतलाय. विसरतलोय. आनी तुज्या विधेयपणाची आणि तुझ्या विधेयपणाची आनी तुवें विधवेपणाची आणि तुझ्या विधवेपणाची अपमान असो अपमान असो उडास काडची नाय. उडास काढची नाय. हालेलुया. हालेलुया. दुसरे उतार म्हणटा की
तू भिया नाका, तू लयचेक सांपडची नाही. तू भिया नाका, तू लयचेक सांपडची नाही. एक स्त्रियेन आपल्या कुटुंबाची टेस्टमनी अशी दिली. ब्रदर, मग आजचे एक दू आणि थोड्याच दिसांनी ते कॉलेजीक वता आसतना हे वायट फ्रेंडशिपाक सांपडले आणि समाजात मान स्थान आसलो. हे अन्य जातीचे फ्रेंडशिपाक सांपडले. हांवें म्हजे दुये बरेकच समजयले. कितले समजयला री ताच्या मोतीन ते वसूंक ना आसले आणि त्याच अस्कत मुखार गेले. सगळ्या समाजात आमकां लस भोगली जाल्यार हर एका दिसा हांवें मिसाक बेस सुकोवंक ना. थोडे जाण म्हज्या फाटल्यान गुणगुणूंक लागली आनी कितें म्हणूंक लागली, हांवें कोणाची पर्वा करूंक ना. म्हाका कळीत आसलें, एकच हांवें सोम्या लागीं मागलें की प्रत्येक तरा सोम्या म्हज्या गर्भांत ते भुरगे तुवें घाल्ले जावन आसा. आज मातशें तुवें वाडयलें, तुज्या हातांत हांवें म्हज्या भुरग्याक दिला. हर एका मिसेच्या बलिदानाक जेन्ना उंडो वयर मारता आसतना, ती काल्स वयर मारता आसतना म्हज्या दुवेक ते काल्सीन घाले आनी म्हळें, सोम्या तुज्या रक्तान आज म्हज्या दुवेक दोन नितळ कर. जे कित्या खंयचेर ते अस्कत जाला, या वाट सुकते आसा, पांय निसरला, म्हज्या दुवेक तुवें परतून हाडीचे. म्हाका भरोसा आसा जेजू. लोक कितेंय म्हणू दी, आज लोक केंडू दी, जावं लोक म्हाका लचेक वळख करूं दी, जाल्यार म्हजी पातयणी तुजेर, म्हजी पातयणी तुजेर, म्हजो भरवसो तुजेर. त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:50-4 वळ 4 म्हणटा की भिया नाका, तू लजेक सांपडचें न्हय. आज न्हय फाल्यां, फाल्यां न्हय परवा, परवा न्हय ताच्या मागीर देव तुज्या जिवितांत एक ना एक दीस काकूदार जावन उबे रावतलो. कित्याक आज तुजी तकली तुवें सकला घालीचें पडला जावं फ्रो, परतून तो जेजू तुजी तकली वयर उबारतलो. सुसानाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. सुसानाची जिवितांत थोड्या घडयेक, थोड्या दिसांक, थोड्या वेळाक तकलीक खालाव घालीची पडली जाल्यार देवान जण एकट्या मुखार परतून सुसानाक वयर उबारले. कोणे ते निंदेक वळख केला, कोणे ताका फसोवंक चिंतले, कोणे ताका अन्याय करूंक चिंतले, तीच त्या फासेच्या खांब्याक सांपडली. सुसानाक देवान थंय पाचवेला पयली. आज सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरया. उतार म्हणटा की भिया नाका, तू लचेक सांपडचें न्हय. जावं आमच्या जिवितांत जायती गणितां अशें जाते आसात. एवरी डे बाय डे आमच्या जिवितांत लस भोगच्या बरीचे दीस आमच्या जिवितांत येवन आसा. तातूंतल्यान आज म्हजी आनी तुजी दिश्ट त्या सोम्येचेर आसली वयसला 100% तो जेजू थंय जावन आमकां वयर काडटलो. त्या खातीर परतून आमी वाचया. देवाची तर म्हणटा की आयसाया 41:10 इसाया प्रवादी पुस्तकां 41:10 आमकां अशें म्हणटा, भिया नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. लोक कितेंय म्हणू दी, संवसार कितेंय म्हणू दी, तुज्या कामांत फाल्यां काडटा म्हणल्यार जावं. आज पयशे नासतना आसय जावं, डुप्लिकाय जियेते जावं, तूं जिवितांत एक कश्ट जाता जावं, तुज्या तळांत ती दुकां गळटे आसा जावं. आज तुका रचलो देव, तुका सांबाळतलो देव. आज तुजे नदर लायलो देव, तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतिल्लो तो देव अशें म्हणटा आसा. जण एकल्या ऑनलायन रस्त्या बाबणाक पिडेन वळवळटल्या, गँग्रीन चल्ल्या, कॅन्सर चल्ल्या, आज किडनीचे पिडे सांपडल्या जावं. आज कितेंय तुवें जिवितांत नकारात्म्याची गणितां आज भितेस वस आनी जीव काडगे म्हणला जावं. मानसीक पिडे वळवळटे जावं, तुजी पिडे तुका सोसूंक जायना जावं. आज कंगाल जाले करगाते जावं. कोण म्हजो आनी तुजो आधार? ओन्ली जेजू, जेजू, जेजू. धर्माच्या मोगाचे खंयचे वस्तू, खंयचे सक्ते, कोणाचे आनी पातयेची त्या उतार म्हणटा की आयसाया 41:10 अशें म्हणटा की भिया नाका, लुइसा भिया नाका, ग्रेगोरी भिया नाका, विन्सेंट भिया नाका, लॉरेन्स भिया नाका, जेराल्ड भिया नाका, एडविन भिया नाका, सिल्विया भिया नाका, कॅरलिन भिया नाका, कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. हांव तुज्या सवे आसा. आज फसवणी दिल्ल्यानी तुका सोडला जावं, फसयल्ल्यानी तुका दिवना जावं.
हांव तुजो देव तुज्या सवय आसा. घाबर नाका. आज तुका बँकान इंटरेस्ट भरूंक आसा गी, जावं फॉर लोन भरूंक आसा गी, या आज इंटरव्यू आसा गी, आज नव्या कामाचे सोदण्यार आसा गी, तूं घाबर नाका. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुजो देव. हांव तो घटाय दिता. अस्का जाते आसाय गी, आज ऑपरेशन असो भियाते आसाय गी, आज सगळे कूट तुझे कामते आसाय गी, भिया नाका. हांव तुका घटाय दिता. आज ते कुटुंब चलोवंक जाय ते कश्ट मारते आसाय गी, हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. आज मजतीक राखून राखून थकले, सगळे दीस पाशार जावन गेला. हांव तुका मजत दिता. उलो मारी आमच्या सुम्याक, उलो मारी आमच्या रस्त्याराक, उलो मारी आमच्या सरवंदराक, उलो मारी आमच्या जीवदाताराक, ताचेर नदर लावया, ताचेर पातयेवया. हर एका दिसा आमची नदर आमच्या सुम्याचेर, हर एका दिसा आमची नदर आमच्या सुम्याचेर. त्या खातीर म्हणटा की हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. आनी कित्याक भे म्हज्या मोगाचे न्हू, उतर प्रायचे न्हू, आनी कित्याक तुमकां भे, तरणाटे न्हू, आनी कित्याक आमकां भे, वडिलां न्हू, आनी कित्याक आमकां भे. तुज्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. कोण म्हणटा सर्ग आनी संवसार रचलो आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार, आमचो पोसणार, आमचो आदार, म्हज्या तुज्या खातीर जीव दिलो सोडवंदार तसो सोमी म्हणटा आसा की म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. कोणाक सोडला? सुसान्नाक मरणाची शिक्षा म्हूण फावो जाली, थंय हांव देवान वाचूंक ना की हान्नाक भुरग्याची देणे नासतना करकोन तळ्यान ते दुकां गळटाली. त्या वेळा सोम्यान 5 भुरगीं हान्नाक दिवन हान्नाची लस थंयच्यान भायर काडूंक ना की. प्रत्येक अब्रामाक उतारपणाचे भुरगे दिवन प्रत्येक तरान थंय देवान अब्रामाचें नांव वयर काडूंक ना की. प्रत्येक सार जिवितांत 7 काजार जाली, प्रत्येक हर एक गो मरण पावताले, तो बी असा दिवन सगळ्या बनगणित त्या सोम्यान सोडोना की. लाजरस मेलो जाल्यारी भयण्यो रडटाली, तांच्या दोळ्यांत ते दुकां पळोवन लाजरस परतून जिवंत उठोवना की. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, तसो सोमी न्हय गी, तसो सोडवंदार न्हय की. कित्याक आमचो बोवाळ आज सकल देंवते आसा, कित्याक आमचो भरोसो आज परतून सकल देंवते आसा. वाड्या सकाळीच्या वेळा, वाड्या सकाळीच्या वेळा परतून आमचो भरोसो वाड्या त्या सोम्याचेर. रस्त्या ताणें पोसता तोच जावन आसा, रस्त्या ताणें पोसता तोच जावन आसा. जांफ्रो फ्लॉप म्हण सगळे चिंते जांफ्रो एक दीस लाखांनी आसले. आज जांफ्रो तुझ्या गावाचें काम गेला, तुझे दुयेचें काम गेला, कांयच नातल्या बरें आसा जांफ्रो. दिल्ले हात तुझे परतून तूं आज घेताय. जायते लोकांनी दान धर्म केलाय, दिल्ले हात तुझे परतून त्या हातान तूं घेतलीस. कित्याक तुझे दान धर्म, तुझे बरे करण्यो सगळे तुझे रचणारा पळयला, कारणाची जिवितां पळया, कारणान गेले दान धर्माने मागणे देवान पळोवन एका दिसा दनपराच्या वेळा आपल्या दर्शनात प्रत्येक त्या कारणाला देवाच्या दुताक पळयले आनी म्हणा लागलो देवाचो कार्नेल तुझे दान धर्म, तुझी मागणी देवा उचेर पावला. मोगाचे न्हू, जर तुझ्या हातान कितेंय तुवें दिलाय, भिया नाकात. कश्टाच्या दिसांनी, अनवराच्या दिसांनी भिया नाकात. आज तसो देव तुझे घेवचे तसले हात उक्ते धरून तुझ्या हातान तो घालतालो आनी केदीस तूं अस्कत म्हण तुका भोगचे पडोंक ना. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा सांगा सुम्या, सणिकले आमच्या दोळ्यांत आमच्या आवडा, सणिकले बसवणीचेर पातयेवया. परतून ही बसवणी आमकां म्हणटा की आयसाया 41 वर्स 14, आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 14 म्हणटा, सर्वेस्पर इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार प्रत्येक इस्रायला प्रत्येक तर भिया नाका, हांव तुका मजत दितलो. भिया नाका, हांव तुका मजत दितलो. परतून म्हणटा की आमचो देव अजाण एकला मजत दितलो जावन आसा. गर्गा नाका, कंगाल जाय नाका, परतून बळवंत जाया त्या सुम्याते
सगळे म्हज्या फाटला म्हणा, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, 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 भिये नाका हांव तुका मजत दितलो. भिये नाका हांव तुका मजत हे दितलो, उद्गार आमच्या काळजा भितर रिगोंदी, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो. भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, हर एक कष्ट तलो न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो. भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, ऋणार सांपडलो न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो. भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, आमची जवळ भिये नाका हांव तुका मजत दितलो. भिये नाका हांव तुका मजत हर दितलो, एक कष्टाक सांपडल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, अडकळेक सांपडल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, अस्कस जाल्ल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, वावडटान दंड अळटल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, मोतीन इरारे भोगतल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, पिडेन वळवळटल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, खंयची वाट धरची म्हणून कळनासतना कंगाल आणि चंचल जाल्ल्या वेळार भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, हर एक आधार सोदतल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, हर एक अस्कस जाल्ल्या न्हू, भिये नाका हांव तुका मजत दितलो, भिया नाका हांव तुका मजत दितलो. परतून देवाचे उतर आमकां म्हणटा की आयसाया 45 वर्स 17, आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 17 म्हणटा की पूर्ण सर्वेस्पोर इस्रायलाक तारण दितलो, सासनीक तारण तो ताका दितलो. तुमी केदीस लजेक सांपडची नात आनी आत्मान भोगची नात. सासनाच्या सासना परतून उतर पळा, पण सर्वेस्पोर इस्रायलाक तारण दितलो, सासनीक तारण तो तुका दितलो, सासनीक तारण. आणि केदीस तुमी लजेक सांपडची नात आनी आत्मान भोगची नात, सासनाक जावन आसात. तर सकाळच्या वेळार एकडी दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरा, मागण्याच्या स्पिरितान मोरया वेळा जे किती आसा सकाळच्या वेळा सुमेच्या हातात सरेंडर करा वेळा. व सकाळी सोवी तुझ्या जिवितान दे वर्ती कामां करूं दी, तुझ्या भितरले उण्यापण तो पयस करूं दी, तुझ्या अडकळे पयस करूं दी, तुझी इराराय पयस करूं दी, तुझी कान बेजाराय पयस करूं दी. तो जेजू तुझ्या लागीं आसा, तुझे जेजू तुझ्या लागीं येवन आसा वेळा. हर एक प्रॉमिस वर्ड तुवें आयकल्या वेळार ते उतार तुझ्या काळजा भितर रिक्ते आसा वेळा. ताची सकत तुवें जिवितान देवन येता आसा वेळा, ताची पदवी तुवें जिवितान देवन येता आसा वेळा, ताची सकत तुवें जिवितान देवन येता आसा वेळा, त्या सुमेची सकत तुवें जिवितान देवन येता आसा वेळा, ताची पदवी वाळून येता आसा वेळा, ताची पदवी वाळून येता आसा वेळा. कष्ट नासल्याचेर दोळ्यांत तुका गळयताल्याचेर अस्कस जाल्ल्या हर एकल्या भाव भयणीचेर ताची पदवी देवन येता आसा वेळा. म्हाका सकाळीच्या वेळार ह्या वेळा तुमी अर्घ दिया वेळार ताका आराधन करा, ताका वाखाणया, ताचें नांव उसारया, ताचें नांव उसारया, ताचें नांव उसारया. आतां जेजू सांगा वेळार जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. जेजू म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हज्या दोळ्यांतली दुकां तुज्या मुखार गळयता. सुम्या जेजू तुज्या मुखार गळयता, तुज्या मुखार गळयता. जेजू तुझ्या मुखार गळयता. जेजू तुझ्या मुखार गळयता. जेजू तुझ्या मुखार गळयता आसा. जेजू तुझ्या मुखार म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळयता आसा. जेजू आपोड आपोड. जेजू जेजू आपोड. जेजू 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 दैवी सगत वळण द्या वळा, दैवी सगत वळण द्या वळा, दैवी सगत या सकाळीच्या आपडो दी. म्हाका परिवर्तन कर जेजू, तुझ्या मोगान हे कर, तुझ्या उता जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुझ्या पांय तळ आज हांव रावतलो. सुम्या जेजू पांया तळार तुझे वाटे वै. सुम्या जेजू गाय ओ पाटी सरसो ना जेजू
तुझ्याच पाय तळ आज रावत्या असा जेसू दैवी सगळ्या सकाळची अनुभव करा वळा दैवी पदवी अनुभव करा वळा जेसू वो सकाळी वेळ आम्ही तुझ्या हातात समर्पित आहोत तुझी काकूत आमचेर वताय सुम्या आज किती म्हण आयशोद आसा वेंटिलेटर आसा मरणाची तणीर आसा आयसो दीस एक कांगाल जावन असो कांगाल असो बेजार असो अस्कत कसो दीस म्हजो जाला ही सुम्या तुझी बुजवणीची उतरां तुझी बळवंत उतरां आयकून तुझी रस मुझी पातळी दवरून आसा जेसू तुझी रस मुझी पातळी दवरून आसा आज तुझ्या जिविता आकांत आयला गे आज तुझ्या पुताच्या विशांत धुवेच्या विशांत गव्हाच्या विशांत जावं फुरो बायलेचे कितें आयकून जावं फुरो तुझे हार्टबीट वाडून आसा गी थोड्या दुखा गळटे आसात गी कंगाल जालाय गी आज कष्ट ते आसाय गी भिया नाका सरेंडर कर सरेंडर कर सकाळीच्या वेळा ताची दैवी सकत तुका स्पर्श करतली या वेळा ताची पदवी मोगाळ जेसू सकाळीच्या वेळार तुझी बासोणी आम्ही आयकला जेसू तुझ्या उतराचेर फात्या लावूं जेसू तुझ्या उतराचेर भरोसो दवरला जेसू दी आमकां आदार दी आमकां आदार दी आमकां आदार या सकाळीच्या वेळार तुझेर भरोसो दवर आज आयचो दीस चलोन व्हरूं आज म्हाका कृपा लाभय जेसू म्हणून भरपूर म्हण्या तुजो मोग करता जेसू तुजो मोग करता जेसू तुजो मोग करता जेसू तुझ्या रसां पातयेवन आसा जेसू तुजो मोग करता जेराल्ड भिया नाका लोरेना भिया नाका सैंड्रा भिया नाका मोनिका भिया नाका अनीता भिया नाका भरोसो ओनली मुझे जेसूचे भरोसो ओनली जेसूचे जेसू सोना तुझ्या पाय तळ आज रावतलो जेसू सकाळच्या तो आपोट असा वळा जेसू सकाळच्या तो आपोट असा वळा ताच्या मोगान तुका भरते आसा ताच्या मोगान आमकां जणकला भरते आसा जणकला पिडे आसता कश्टांतल्यांक आदार नातल्यांक आसरो सोदतल्यांक हर एकल्यांक ताच्या मोगाची भरती ह्या सकाळच्या तो दिवन आसा 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 वळार अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू आमची जबाब अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू सर तुझ्या भासोण्या खातीर अर्गा तुका सुम्या जेजू सर तुझ्या उतरा खातीर अर्गा तुका सुम्या जेजू तुझ्या काकुती खातीर अर्गा तुका सुम्या तुवें आमचेर वतयल्ल्या बेसांवा खातीर अर्गा तुका सुम्या जेजू सकाळीच्या वेळार तुझ्या भावार्थम घट केल्ल्या खातीर अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू तुझ्या पांय फत्राक आदारलाशी देव आपल्या दुताक धाडटलो आनी तुका आनी म्हाका जणेकल्यांक राखून मरतलो एक दिसा बासुणी बरेकर बरोवन घेया आनी प्रत्येक तरां एकामेकाक धाडा प्रत्येक परतून वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा जस्ट बॉर्डर घालता जस्ट पळया आयसाया 51:7 आयसाया
51 वर्स 7. आयसाया 51 वर्स 7. तसेच आयसाया 54 वर्स 4. आयसाया 54 वर्स 4. आयसाया 41 वर्स 10. आयसाया 41 वर्स 10. उतार प्रत्येक तरान चौथे. आयसाया 41 वर्स 14. आयसाया 41 वर्स 14. परतून आयसाया 45 वर्स 17. आयसाया 45 वर्स 17. आयसाया 45 वर्स 17. परतून 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 6. 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 6. हे सगळे उतार बरेकन बरोवन घेया आणि हे लिंक एकामेका धाडया. सोम्याच्या भासवणीची उतरां पातयेवया आणि ती समसो आराम करया. तसो सोमी आमकां राखून उरतलो, सांबाळ उरतलो आणि चलोवन उरतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. ऑगस्टाच्या 8 तारखेर एका दिसाचे विशेष रितीर आसतले सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर. मुखल्या दिसांनी ह्या रितीरे विशयान तुमकां टायमिंग्स आमी कळीत करतले हांव. जण एकली भाव भयणी ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 21 तारखेतावन 23 तारखे पर्यंत विशेष रितीर आसा केला. जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली हांगासर 3 दीस वेळ जावन आसा. सकाळी 9 वरांतावन संजेर 5 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच विशेष युरोपाची यात्रीक पैण आसा केला. कोणायकी ह्या युरोपाच्या यात्रीक पैणार भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9082662636 9082662636. थोडीशी एक्स्ट्रा सीट्स उरल्यात, त्या लागून कोणायकी ह्या युरोपाच्या यात्रीक पैणार भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर स्क्रीनार दिसच्या त्या नंबराचेर तुमी संपर्क करयेत. आज 2:45 तावन 4 वरां विशेष आराधन आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या 2 आराधनेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत कृपा आनी बेसावां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा फर्नांडीस म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या भाव केविनाक एक बरें सांबाळाचें काम मेळपाक आसत. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 तावन 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आमकां मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड अशें आसा. Psalm chapter 9 verse 9, Psalm chapter 18 verse 2 and Psalm chapter 46 verse 1. आणि आता देवाचे कृपेन म्हज्या भावाक एक बरें काम जेजून फाव केला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दिता. Psalm chapter 36 verse 9. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजी विजा म्हाका बेगीचे बेगी मेळपाक आसत. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 तावन 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां देवाचे महिमेन म्हजी विजा म्हाका फाव जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दिता. Psalm chapter 25 verse 3. तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. स्टेफी फर्नांडीस म्हणली भयण पुणे तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या काजारी जिवितांत जायते कश्ट आनी चॅलेंजीस आसलेले आनी त्या सांगाता म्हज्या मम्मी डॅडीक आनी म्हज्या भुरग्यांकूय कश्ट सोसूंक पडटाले. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 तावन 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां देवाचे व्हड महिमेन सगळें बरे भाशेन चलता. म्हज्या घरान आनी म्हज्या जिवितांत समाधान आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन वाखाणटा. Psalm chapter 34 verse 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस भोर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका एअरलायनान एक बरें काम मेळचें आसत. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें.
ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजे आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM चे मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां 10 नोव्हेंबर 2025 म्हाका म्हजें ऑफर लेटर फावो जाला आनी देवाचे कृपेन म्हाका ज्युनियर असोसिएटचे पोस्ट मेवला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत अर्गां दितां. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 24. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून दवरता ताचेर म्हजो विश्वास.